पंचावनतम निखिल उत्कल सम्मेलनी पाठचक्र सम्मेलनी अंतिम दिनर अंतिम सत्रर अंतिम वक्ता भाव सौभाग्यटी मिली गोटे विषय को नहीं आम मोर निजस्व किसी अनुभव विचार जहाँ किसी बुझी माँ कथार श्री अरविंद कथार से विषय रे आपण सम्मुख रे किछिटा अनुभव बांटीबी। विषयटी होची जो दिव्य प्रेमर नियम रही से नियम को आम त्वरान्वित करेबा केमिति, हाउ टू हासन द रूट ऑफ डिवाइन लव। त्वरान्वित करिवार आवश्यकता कौन अच्छी? आम तो सब कथा कहुचे काली कहगला जड़े अपा कहते सनई पंथा सनई कंथा सब जिनस धीरे धीरे हवा दरकार। अध्यात्मर नियम भी नुहे आम त्वरान्वित कराइबा किंतु तार आवश्यकता आसी कारण समयर आ चेतनार परम चेतनार गोटे प्रभाव भी रही जहाँ आमको बाध्य करे समय समय घटना को आहुरी तीव्रतर करईदेवा। त्वरान्वित करार अर्थ हूँ आहरी तीव्रतर करवा तो जी परिमाण में आमर कम चली आहरी तीव्रतर करे। दिव्य प्रेम तार स्वरूप को जदि आम जाना चाहिए माँ कहते जो कथाटा माँ कहते सेटा श्री अरविंदर कथा, जोटा श्री अरविंद कहते सेटा माँ कथा कारण से एक चेतनार कथा। माँ कहते यहाँ गोटे सुप्रीमली कॉन्शियस पावर। ये सब कथा गुड़ाक आम मन रखा पड़ो। सुप्रीमली कॉन्शियस पावर बहुत गोटे सचेतन शक्ति है दिव्य प्रेम। जो सचेतन शक्ति होची जिते यूनिवर्सल फोर्सेस अच्छन्ति, बहुत प्रकार यूनिवर्सल फोर्सेस आम चेतना को रूपांतरित करिवारे बा चेतना भितर काम करि थांती। सकल जागतिक क्रिया से माने करई थांती। से समस्त जागतिक शक्ति वैश्व शक्ति मध्य रे ये होची ग्रेटेस्ट दिव्य प्रेम, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल फोर्सेस। आ गोटे तृतीय कथा कौन? तृतीय कथा होची ये स्वतंत्र भाव रे तार स्थिति को बजाय रखी था। ये पराश्रय नुहे, कहारी आश्रय दरकार न था। सेल्फ एक्जिस्टेंट, तार एक्जिस्टेंस पे कौन से ऑब्जेक्टर आवश्यकता नहीं। ये तीनटा कथा को आम मन रखा। ओरिजिन कौन? मूल स्रोत कौटी? पुणी माँ कहते इट्स ए सुप्रीम पावर ऑफ अट्रैक्शन। सुप्रीम पावर ऑफ अट्रैक्शन, प्रेम आ अट्रैक्शन ये दुटा को अलग करें कि? तेणु से सुप्रीम पावर ऑफ अट्रैक्शन कौन पाई? से अट्रैक्शन रो काम कौन? जदि एटा पुणी गोटे सुप्रीम पावर ऑफ अट्रैक्शन बोले आमे कहिबा आमको आकृष्ट करुची, जनकु जनक प्रति आकृष्ट करुची बा आमे भगवान प्रति आकृष्ट होउचंती बा भगवान आम प्रति आकृष्ट होउचन आम भक्ति रे से खुशी होकर आम प्रति आकृष्ट हो जाउचन कारण भगवान भक्त प्रति मध्य आकृष्ट होता। तेणु ये जो आकर्षण शक्ति सुप्रीम पावर ऑफ अट्रैक्शन कौन करे? कारण तार ओरिजिन होचे सेटा करिबो कौन? लिखुचंती जे ये जो सुप्रीम पावर ऑफ अट्रैक्शन ये आमर समस्त वेदना, समस्त जंत्रणा, समस्त दुख कष्ट जो कष्ट आमे पाउचंती सेथुरु आमको उपशम देई थाए। इट्स ए हीलिंग पावर, हील्स। को वेदना दुख कष्ट आसिला कोठु? कहीं आसुची दुख कष्ट? दुख कष्ट जंत्रणा वेदना यार मूल कारण कौन? विच्छेद। जो विच्छेदर वेदना आमको से उपशम दे थाए ये जो सुप्रीम पावर ऑफ अट्रैक्शन।
विच्छेदरू दुख आसिला प्रत्येक दुखर कारण होउची से विच्छेद सृष्टिर कारण होउची विच्छेद सेथिपई ता ना होउची सृष्टि सृज माने त्याग करिवा अलगा करदेवा तेणु सृष्टिर आरंभ होउची विच्छेद मोटे टिके टेक्निकल कथा कहबी आपन भल लगे शुणा तार जुक्तिटा को बुझीपारे कहीं विच्छेद अल्पे बहुत समस्ते संस्कृत व्याकरण पढ़ी थे दशम श्रेणी पर्यंत अष्टम श्रेणी पर्यंत व्याकरण पढ़ी थे संस्कृत व्याकरण बा ओडिया व्याकरण पढ़ी थे आमर सब रही कारक कारक बोली बुझीपारे संप्रदान कारक अपादान कारक आमर कारक मानकर संख्या जदि देखिए कर्तृकारक कर्म कारक करण कारक संप्रदान कारक अपादान कारक संबंध अधिकरण कारक एमती होकर आमर 7 कारक 7 विभक्ति कथा कहुई पाणिनि जेतेबेले तांको व्याकरण ग्रंथटी लिखुचंती देखो आमर ये शास्त्र मान लिखाई प्रत्येक शास्त्र होची मुख्य शास्त्र व्याकरण भली गोटे एते टेक्निकल ग्रंथरे भी केमिति आमर दर्शन को ता देहरे एक कराई दर्शन को छड़ा जाए जदि पाणिनि कारक व्यवस्थाटा को बुझेबे ताले प्रथमे कौ कारकटा को बुझे बोली आपण भावुचंती कौ कारकटा बुझेबा दरकार जदि कर्ता कर्म करण अधिकरण संप्रदान अपादान माने करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण यही भाव में आम पढ़ुंट विभक्ति गुड़ा को 1 ରୁ 7 पर्यंत ताले कौ कारकटा को पाणिनि बुझेबा दरकार प्रथमे कर्ता पाणिनि कर्ता बुझे ना जदि न बुझेले तापरे कौन बुझेबा दरकार थिला कर्म आपण पाणिनि अष्टाध्यायी रे देखिबे ना कर्ता अच्छी ना कर्म अच्छी ना करण अच्छी ना संप्रदान अच्छी प्रथम कारकटे हूँ अपादान कारक तो पाणिनि एत बड़ भूल कले कि पंचमी विभक्ति जो कारकर प्रयोग हम ताकू सी प्रथम रखिले पुणी अपादान कारकटा को बुझेइचंती केमिति अपादान कारकटा को सूत्र जदि आपण मानकर मने थिबो से बुझेइचंती ध्रुवम अपाये अपादानम ये है सूत्र पाणिनि सूत्रटा को बुझेदेवी फल आपन को स्पष्ट हम सूत्र रे कौन कहुचे ध्रुवम अपाये अपादानम जो संस्कृत रे ताको व्याख्यान करा जिवो सेतर कहुचे अपाये विश्लेषे सति यत ध्रुवम तत अपादानम अपायर अर्थ होची विश्लेष विश्लेष माने विच्छेद जोठी विच्छेद घटुची गछुरु पत्र पड़ुची वृक्षात पत्रम पतति ताहले गछरु पत्रटा विच्छिन्न हैला पत्रटा गछरु विच्छिन्न हैला गछ भी पत्र ठारु विच्छिन्न हो गला तेणु अपादान किए पत्र ना वृक्ष कारण दुई जन परस्पर ठारु विच्छिन्न हेले तेणु जेतेबेले सृष्टि होउची सृष्टि कथाटा को आसबि प्रथम एई कथा बुझेई दिए जेतेबेले विच्छेदटा घटिला वृक्षरु पत्रर विच्छेद हैला पत्र वृक्ष ठारु विच्छिन्न हैला तेणु अपादान कोउटा संदेह आसीबो पत्र रे आमे पंचमी विभक्ति लखेइबा ना वृक्ष रे लगेइबा पाणिनि कहिले ध्रुवम जोटा ध्रुव जोटा अचल सेटा होची अपादान जहा ठारु विच्छेदटा घटिला जी विच्छिन्न होला सी अपादान नुहे तेणु आमे कहले वृक्षात पत्रम पतति वृक्षरु पत्र पड़िला बोली बुझेले तेणु ध्रुव अचल तेणु जो ध्रुव अचल सी है अपादान तेणु अपादान होची सृष्टिर मूल कारण अपादान नहेले सृष्टि हब नाही कहीं ना यही कथाटा को जदि आमे बुझेइबा ताको इंग्राजी रे समय समय मैं अनुवाद करी कहे जो इटर्नल अनमूविंग फ्रॉम व्हिच ऑल मूवमेंट्स प्रोसीड माने सही अचल सनातन ध्रुव जहांग ठारु समस्त जगत आसी थाए तेणु विच्छेद होउची सृष्टिर प्रथम कारण आ सही विच्छेद रे हुए कौन ना जो परम एक थिले सही एकत्वटी जेतेबेले से बहु हेई गले अनेक हेई गले मु
ए कथा ए सृष्टि सबु किछि से एक अनेक होइचंती तेणु से अनेकत्व भितरे से एकत्वटी हजि जाइछि से अनेकत्व भितरे से एकत्वटी हजि जाइछि स्थूल रे आमे से एकत्व को खोजी पाई पारुना तेणु चेतनार विकास कथा जितेबाला आम कहूचु करी ए पर्यंत कथाटा को श्री अरविंद कहते यहाँ हूँ इनवोल्यूशन माने भगवान निजे सबुकिछि गले तांकु से माने पुरुष सूक्त जो कथा कहुई जे फ्रागमेंटेशन ऑफ पुरुष तांकु से खंड खंड करदेले एक सेठी खंड खंड हो गला सेठी स्थूल जगत रे एकत्वटी हजिगला एकत्व को आमे पाई पारुना जेहेतु एकत्व नाही तेणु आमे सबुबेले गोटे विभक्त चेतना रे रहिले से विभक्त चेतनाटा आम समस्त दुखर समस्त जंत्रणार समस्त वेदनार कारण है तेणु सेठी तारे उपशम कौन ना आमे जेतेबेले से एकत्व को पुनः प्रतिष्ठा करिबा एटा होचे हमर एवोल्यूशन एकत्व को पाइबाटा होचे हमर एवोल्यूशनरी जर्नी हमर विकासर यात्रा का को खोजुचंती कौन पाइबा पई आमे यात्रा करूचंती जोग करूचंती सब प्रकार साधना करूचंती से एकत्व को प्रतिष्ठित करिबा जे पर्यंत एकत्व प्रतिष्ठित न होईची जे पर्यंत विच्छिन्नता रहीची से पर्यंत जे पर्यंत द्विधा भाव रही बाइनारीज रही बुझिपारे तेणु से हम कौन ना सेठी तोर मोर भाव जो आलोक भाई कहते तू तू मे मे तोर मोर भाव सेठी रहिबो सेठी एकत्व नाही सेठी कौन आसीबो जुगुप्सा सेठी आसीबो घृणार भाव आसीबो जे मु जन को प्रेम भी करि पारे घृणा भी करि पारे जेतिक परिमाण रे प्रेम जनक प्रति थाए सेतिक परिमाण रे घृणा भी रही पारे जेतिक परिमाण रे घृणा भी रही सेतिक परिमाण रे प्रेम भी रही पारे कारण द्विधा तेणु ईशोपनिषद रे से कहउचंते कौन ना यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते जे सर्वभूत रे निज को देखुछि से एक को देखुछि आ समस्त को निज भीतर देखुची कारण सेटा हूँ एकत्वर स्थिति सेतेबेले जाइकरी से कथाटा को आमे कहिबा दिव्य प्रेम आ से जो विच्छेद जोटा रहिला जो पावर ऑफ अट्रैक्शन कहउचंते जहार ओरिजिन हूँ दिव्य प्रेमर ओरिजिन हूँ से पावर ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्शन टा डिस्टोर्टेड हैला केमिति जो आमे मानवीय प्रेम कथा कहूचु जो आमको दिव्य प्रेम विषय चर्चा करने को पड़ुचे जो आमको दिव्य प्रेम विषय जानवा को पड़ुचे ताकू अभिव्यक्त करने प्रचेषा करा जाउची कहीं तार डिस्टोर्शन आसला कहतो ना सबु प्रकार पाशविक प्रवृत्ति आ संकीर्ण चेतनार जो संकीर्णता रही जो पाशविकता रही सी से कथाटा को डिस्टोर्ट कर दिए से अट्राक्शन से वाइटल आसला इगो आसला डिजायर आसला ये सबू कथा गुड़ाक आसला तेणु दिव्य प्रेम सेतिक बेले आम हिलिंग हम से गोटे माने टूल्स फॉर हिलिंग माने सी गोटे माध्यम हम आपको उपशम करिवार समस्त वेदना समस्त जंत्रणा से जो विच्छेदर जो दुख ताको नारद भक्ति सूत्र कहते जे तद विस्मरणे व्याकुलता कहीं सेठी आसे दुखटा आमे आमर गोटे विस्मृति थाए आत्मविस्मृति थाए से केवल नुहे जे आमे भगवान को भूली जाते आमे निजको भी भूली जाते आमे निजको भी भूली जाते निजको भूली जीवार अर्थ हूँ आम भगवान को भूली जावा कारण आमर से आत्मविस्मृति घटिले माने आत्मविस्मृति जो अर्थ रे मुझे जे आमे निजे किए निजे कौन भगवान कौन आम भितर कौन अच्छे आम चेतना कौन ये सबूर जिते विस्मरणता हो जाए ताकू पुणी जिते पाइबार गोटे सिनसीयर चेष्टा थाए आम भीतर गोटे व्याकुलता जागे से भक्त मान भितर गोटे व्याकुलता थाए आम से पाइबा केमिति आउ ये जो आत्मविस्मृतिर कथा कहगला से तार गोटे पॉजिटिव साइड भी अच्छे धन मुझे कहबी गोटे कथा मैंने से नारद भक्ति सूत्र रे से कहते से गोटे उदाहरण जो यथा व्रजगोपिका नाम जो व्याकुलता कथा कहूँ जो आत्म माने सेल्फ फॉरगेटफुलनेस कथा भी ता भीतर आसी गोटे भक्त से निजको भूली जाए माने भगवान से सबू किसी हरई दवाई चाहे से गोटे बहुत सुंदर कहानी अच्छी नारद को थरे कहले भगवान कहले नारद मो मुंड बिंधुची
ସେ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ଔଷଧ ଖା, ନହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଲଗା, କିଛି ଉପଚାର କର। କହିଲା ସେ ଔଷଧଟି ମିଳିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। ସେ କହିଲେ ସେ ଔଷଧଟି କ'ଣ ନା, ଯଦି ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ମୋତେ ମିଳିପାରିବ, ସେ ପାଦ ଧୂଳି ବୋଳିଦେଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କମିବ। ନାରଦ କହିଲେ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକିରି ପାଦ ଧୂଳି ଘିନି ଆସିବି। ବଡ଼ ବଡ଼ ତପସ୍ୱୀ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁନି ଋଷି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ପାଦ ଧୂଳି ଟିକେ ଦିଅ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ସ୍ୱସ୍ଥ ନାହିଁ। ତ ସମସ୍ତେ ମନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଏ ପାପ ଆମେ କେମିତି କରିବୁ, ଆମେ ଆମ ପାଦ ଧୂଳି ଦେଇଦେବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲେ ବିନ୍ଧୁ, ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ନା, ଆମେ ଏ ପାପ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସବୁଠି ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇକରି ବ୍ରଜପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବ୍ରଜପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ସେ ପାଦ ଧୂଳି ଦରକାର, ଗୋପୀ କହିଲେ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ନିଅ, ଆଣ, କେତେ ପାଦ ଧୂଳି ନବ? ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ପାଦ ଧୂଳି ଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ନାରଦ କହିଲେ ତୁମ ମନରେ ପାପ ଆସୁନି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶିରରେ ସେ ତୁମ ପାଦ ଧୂଳି ଲଗେଇବେ, ତୁମକୁ ପାପ ଲାଗିବ? କହିଲା ଲାଗୁ ପାପ ଆମକୁ, ଆମେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ନରକରେ ରହିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କମିଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଦେଖିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଯଥା ବ୍ରଜଗୋପିକାନ, ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବ ଆମ ନିଜକୁ, ସେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମବିସ୍ମରଣତା, ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତି। ଆମେ ସେଠି ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଠି ଏକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଲୋକ ଭାଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରେମ କି ଗଲି ଅତି ସାଙ୍କରି ଜାମେ ଦୋ ନ ସମାଏ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଭକ୍ତ ଯିବ ନହେଲେ ଭଗବାନ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଉପାୟ ଦିଆହେଇଛି ପରମ୍ପରାରେ, ଯେ ଯେଉଁଠି ସେ ଗଳି ଭିତରେ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏକ ହେଇଯିବେ, ସେ ଗଳିରେ ସହଜରେ ଚାଲିଯିବେ। ସେ ଏକତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ କଥାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଇବା ବା ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରାଇବା, ତାର ଉପାୟ କ'ଣ, କେଉଁ ଉପାୟ ଅଛି, ଆମେ ସେଟା ଦେଖିବା। ମାଙ୍କ କଥାକୁ ଦେଖିବା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥାକୁ ଦେଖିବା, ସେ କ'ଣଟା ଉପାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଏ କଥାଟା କରିବା, ଏ କଥାଟାକୁ ଆମେ ତୀବ୍ରତର କରାଇ ପାରିବା। ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରିପୁଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କଥା କୁହାହେଇଛି, ସାଇକିସାଇଜେସନ୍ କଥା କୁହାହେଇଛି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜେସନ୍ କଥା କୁହାହେଇଛି, ସୁପରମେଣ୍ଟାଲାଇଜେସନ୍ କଥା କୁହାହେଇଛି, ସାଇକିକ୍ ଓପେନିଂ ପ୍ରଥମ କଥା। ସାଇକିକ୍ ଓପେନିଂ ପରେ ତାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରେମକୁ। ଆଉ ସୁପ୍ରମେଣ୍ଟାଲର ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ ନ ରହିଲେ, ଅତିମାନସ ଯଦି ତା ଭିତରେ ନ ଆସିବ, ତାହେଲେ ସେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ତିନିଟା ଆମକୁ ଉପାୟ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ବି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର? ସେଠି ତିନିଟା ପ୍ରକାରର କଥାକୁ ଆମେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ତିନିଟା କଥାକୁ ଆମ ଭିତରେ, ଆମ ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣେଇବା। ପ୍ରଥମ କଥା କ'ଣ? ଯେଉଁ କଥା ବିରଞ୍ଜି ଭାଇନା କହିଲେ, ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ। ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ ରାଧାଙ୍କର। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷଣରେ ମୁଁ ସେ କଥା ବି କହିଥିଲି, ହୁଏତ ରାଧାଙ୍କର ସମର୍ପଣରେ ବି କିଛି ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲେ, ସେ ବାକି ରହିଥିବା କଥାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଏଭଳି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରେଣ୍ଡର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନଥିଲା। ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର ମାନେ କ'ଣଟା ଥିଲା ଯେ ଏଭଳି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରେଣ୍ଡର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନଥିଲା? ତାମାନେ ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ରାଧାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ଥିଲା ସେଥିରେ ବି କିଛି କମି ରହିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଆଉ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯେତେ ବାଧକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ତାକୁ ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେଉଛି, ଆମକୁ କରେଇ ଦେଉନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟା କ'ଣ? ରିସେପ୍ଟିଭିଟି, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଗ୍ରହଣ ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମେ
ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୁଡ଼ାକ ଭାଷାରେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ରିସେଣ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଯଦି ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ କୁ ଶବ୍ଦ ଇଏ ନଥିବେ, ଇଏକୁ ପାଇବେନି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଆହୁରି ମଜାଦାର କଥା ଅଛି। କ'ଣ ନା, ଆମେ ଯେମିତି ଇଂଲିଶରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ୟୁଟା କ'ଣ ହେଲା, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଇଗଲା। ଇଂରାଜୀ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେମାନେ ଭାବିବେ ୟୁଟା ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତରେ ତାକୁ କର୍ମକାରକରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ସେଠି ଲାଗିପାରିବନି। ଅହମ୍ ତ୍ୱାମ୍ ସ୍ନିହାମି ଯଦି କହିଦେଲେ, ଯିଏ ସାମାନ୍ୟ ବି ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିଥିବ ସେ କହିବ ଭୁଲ କଥାଟା କହୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଇପାରିବନି, କର୍ମ ହେଇପାରିବନି, ଅବଜେକ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେଠି କ'ଣ ହବ ନା, ସେଠି ଅଧିକରଣ କାରକ ହବ, ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିବ। ଅହମ୍ ତ୍ୱୟି ସ୍ନିହାମି, ତୁମ ଠାରେ ମୋର ପ୍ରେମ, ତୁମ ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖୁଛି। କାରଣ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ, ବୈଶ୍ଵ। ପ୍ରେମ କେହି କରେନି, ପ୍ରେମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯିଏ ଯେତେ ପରିମାଣରେ, ଯାହା ଭିତରେ ଯେତେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଥିବ, ସେ ତା ନିଜ ଭିତରେ ତା ପ୍ରେମକୁ ପାଇପାରିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ବି ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଯଦି ତାକୁ ଅବଜେକ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କରିଦେଲ, କୁ ବୋଲି ଲଗେଇଲ, ତାହେଲେ ସେଠି ସେ ପ୍ରେମ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ହେଇକରି ରହିବନି, ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ ହେଇ ରହିବନି। ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ପ୍ରେମର ଆବଶ୍ୟକତାଟା ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ତୃତୀୟ କଥାଟି ଦରକାର, ଅଟର ପ୍ଲାଷ୍ଟିସିଟି, ନମ୍ରତା, ନମନୀୟତା। ଯେଉଁଠି ରିଜିଡିଟି ଥିବ, କଠୋରତା ଥିବ, ସେଠି ପ୍ରେମକୁ ଦେଖିପାରିବାନି, ସେଠି ପ୍ରେମର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେବନି। କଠୋରତା ମଧ୍ୟରେ, ହଠତା ମଧ୍ୟରେ, ଦୃଢ଼ତା ମଧ୍ୟରେ ସେଠି ହେବନି। ନମନୀୟତା ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଆଉ ନମନୀୟତା, ଏଇ ତିନିଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଆମ ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଭିତରେ ବିକଶିତ କରେଇ ପାରିବା, ତେବେ ଆମେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ନିୟମକୁ ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଉଛନ୍ତି ବା ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରାଉଛନ୍ତି। ନହେଲେ ସେ ନିୟମ ହିସାବରେ ରହିଯିବ, ଆମେ ଆମ ବାଟରେ ରହିବା, ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ଜାଗାରେ ରହିବ। ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଶ୍ରୀ ମା ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ, ସେ କଥାଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଠି ଯାହା କିଛି ଆମେ କରୁଛୁ, ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣରେ ରହିବା ଦରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ସେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାରେ ରହିବା ଦରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ସେ ନମନୀୟତାରେ ରହିବା ଦରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ତେବେ ଯାଇକରି କାମ ହେଇପାରିବ। କାହିଁକି? ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ରରେ ଭକ୍ତିର ପରିଭାଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାତୁ ଅସ୍ମିନ୍ ପରମ ପ୍ରେମ ରୂପା। ସେ ଭକ୍ତିଟି ହେଉଛି ସେ ଯେ ପରମ ପ୍ରେମ ରୂପ, ସୁପ୍ରିମ ଲଭ୍ କଥା ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପରମ ପ୍ରେମ ରୂପ। ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପାଚ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପାଚ। ସେ ହେଉଛି ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପ। ଅମୃତର ଅର୍ଥ ବେଦରେ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। ସେ ଆନନ୍ଦକୁ, ପ୍ରେମ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାର ଗୋଟେ ମାପକ କ'ଣ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମ ଅଛି କି ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ବିକଶିତ ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ଯଦି ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ ନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଇଏ କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ବା ସେଇ ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁ କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦଟି ପୁଣି ଆମ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଇଯିବ, ସେଭଳି ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ। ସେ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେବନି, ଆଶ୍ରୟ ରହିତ। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବ, ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ, ଆଶ୍ରୟ ରହିତ, ନିରାଶ୍ରୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିରାଶ୍ରୟ ଶବ୍ଦର ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ନେଗେଟିଭ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ନିରାଶ୍ରୟ ଆମେ କହୁଛୁ ନା, ସେ ନିରାଶ୍ରୟ, ସେ ଜଣେ ନିରାଶ୍ରୟ। ନିରାଶ୍ରୟ, ନିରାଶ୍ରୟ କହିକିରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ଯେ କହିବେ ଯେ ତୁ ନିରାଶ୍ରୟ ହେଇଯା, ନିରାଶ୍ରୟ ହେଇଯା, ଭଲ ଲାଗିବନି। କହିବେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ କଥା କହିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି
जे जदि वास्तव में आनंद को उपलब्ध करने को चाहूँ तते निराश्रय हवा को पड़ो। कौन तार अर्थ? निराश्रय अर्थ हूँ आश्रय रहित, शेल्टरलेस बोली आम जहाँ कहूँ। सेठी आश्रय कौन? सेठी जो आश्रय कथा कहुई, जो कथा वीरंजी भाईना कहते ठीक, जे तू मते प्रेम कले मु तते प्रेम करी। सबु जिनस आम गोटे जदि जोड़ी दौरान, जदि यहीटा हुए ताहेले भल, मु सुखरे रही, मते आनंद प्राप्ति हम। जदि यहीटा नहेला ताहेले मोर कौन हो मु जान, मरीजी कि कौन हम मु जान। ये जो जदि शब्दटी, जदिर आश्रयटा को जे पर्यंत आम नौथुबा से पर्यंत प्रेमर विकास हो पारिबो नाही। सेठी निराश्रय के हो पारिबोनी। कृष्ण कहते अर्जुन को से जो जदि टिके ड्रॉप कर दे, से जो जहा जो आश्रय को नहीं करे, जो एक्सटर्नल कंडीशंस सब रखीचु, से कंडीशंस को सब ड्रॉप कर दे। तेणु से आम कौन करूँ साधारण जीवन में आमर समस्त प्रकार निम्न प्रकृति द्वारा परिचालित हो प्रति आमर ओपनिंग अच्छे से परिचालित हो आम कौन करूँ ना आम भगवान को आम निज स्वार्थ पाई यूज करुचु। भगवान को जमी भगवान बसचन से आम मोर यहीटा कर दियो, मोर यहीटा करदे मु तुमको या करी, मु नाम जप करी, गोटे कोटी नाम जप करी, सुनार मुकुट पिंधे देवी, या करी। भगवान को आम यूज करने भी बहुत प्रकार भगवान का ना नहीं करी आम बहुत प्रकार काम कर। दिव्य प्रेमर जो नियम से हूँ दिव्य प्रेम नियमर विरुद्धाचरण। तेणु जड़े भक्त, जड़े सच्चा भक्त जहाँ कहे जहाँ भीतर शुद्ध भक्ति विकास रही सी केवे भगवान प्रति एभली भाव रखे ना। भगवान से भली प्रकार भक्ति जहाँ भीतर थी भगवान तांको नियम को बदले दे था। सुंदर कहानी से कहले मु आउ गोटे सुंदर कहानी ए कथाटा को आहरी दृढ़ करने कहूँ। जड़े दुई जन भक्त थिले पाखापाखि रोता से पाखरे जड़े व्यक्ति बेमारी हो गले। एमती बेमारी जे तांको समस्ते कहीदेले जे आउ 5-6 मास तोर जीवन, 5-6 मास भितर कौन समय भी तू चली जाई पारू। तांकर जड़े पुतुरा थिला सी आसिकी कहला कहला हाँ ठीक अच्छी जहाँ थी भाग्य हम, किंतु मु एठी जड़े भक्त को जानी आम पाखे रोच गाँ पाखे, चल जा पाख गले। से कहले मु तो कहीपरि कि किंतु सबुदिन मु भगवान को प्रार्थना करे, भगवान आसती आउ समस्त दुख सुख कथा मु जनाए तांको, आ तुम कथा आज कहबी राति रे जहाँ सी कहे मु काली सकाळु तुमको कहबी। से तापर दिन सकाळु ही गले, से कहले मु भगवान को पचारली, आ भगवान कहले जे जा डाक्तर माने कहिछन सेटा ठीक, सी आउ 6 मास परे मरिजिबो। एबे कथाटा निश्चय हो गला। जाई टिके कोठी गोटे आशा थिला सी भी मरीगला, तो भगवान कहीदे ना। तेणु से मैंने आसिले बहुत दुख करें कहले जहाँ तो जमी गोटे थी एबे तो पूरा निश्चय हो गला 6 मास पर मरबी। से पुणी कि 4-5 दिन पर से पुतुराटी आसला कहला मुझे जाइली आउ जने भक्त को देखिली, चलो तांको पाखक जीवा। कहला आउ जीवार कौन अच्छे, भगवान कहीदेले आउ कौन भक्त कह कहले तथापि आम जीवा तांको पाखक देखा। एमती बहुत मन मान कि गला बेलू सी भक्त तांकर सब माने खाइबा को जीवे, भोक लगिलानी, सबू बंद बांध है आश्रम। से जाई पहुँचले कहले टिके टिके खाली आज्ञा टिके आम गुहारी टिके शुणी दियो ना कौन है ना एमती कथा भगवान कहीदे सी 6 मास पर मरज कहला जा कि हेनी भगवान कहीदे कही सी तार पलैला। कहले ये कि भक्त एमती कहीदे पलैले, भगवान कहले कि हेनी भगवान कहीदे कौन हम कि हेनी जा भल हो तू। 6 मास गला, वर्षे गला, तांकर शरीर आहरी स्वस्थ हो चली, मरिबा मृत्यु तो बहुत दूर को पलैगला। सेठू तापर सी कहले जे एमती हैला केमिति अपूर्व कथा।
ସେଠୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ସେ ଭଗବାନ ମିଛ କହିଥିଲେ ନା ଏ ଭକ୍ତ ମୋତେ ଠକିଥିଲା, ଚାଲ ଯିବା ପଚାରିବା। ସେଠୁ ତାକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ଏମିତି ଘଟଣା, ମୁଁ ତ ସୁସ୍ଥ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆପଣ କହିଥିଲେ, ଭଗବାନ କହିଲେ ବୋଲି ଆପଣ? ସେ କହିଲେ ହଁ ମୋତେ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ, ମୋର ଭଲ ଭାବେ ମନେ ଅଛି। କହିଲା ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି କ'ଣ ହେଲା ତା ଭିତରେ, ମୁଁ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପଚାରିବି, ସେ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ କହିବି। ସେ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଗଲେ, ସେଠୁ ଭକ୍ତ କହିଲେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଭଗବାନ କହିଲେ ସେ ତାର ତ ବିଧି ନିୟମ ଥିଲା, ସିଏ ସେଇ 6 ମାସ ପରେ ମରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପୁଣି ଚାଲିଗଲା ସେ ଆର ଭକ୍ତଟା ପାଖକୁ। ହଡ଼ା ପାଗଳାଟା, ସିଏ କହିଦେଲା ଯେ କିଛି ହବନି ତୋର ଯା। ମୋ ଭକ୍ତ ଯୋଉଠି କହିଦେଲା ତାକୁ କ'ଣ ଅପମାନ କରିବି? ସେଥିପାଇଁ ତା ନିୟମକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲି, ତା ନିୟମ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମୋତେ ତାରି ପାଇଁ, ସେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ। କାରଣ ସେ ବହୁ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାରେ ସେ କଥାଟା କହିଲା, ନିୟମ ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପରମ ପ୍ରେମ ରୂପ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଯାହା ଭିତରେ ଥିବ, କାରଣ ସେ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ପ୍ରକାରର ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି, ସେଇଭଳି ପ୍ରକାରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସେଇଭଳି ପ୍ରକାରର ନମନୀୟତା, ସେଇଭଳି ପ୍ରକାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ସେଇଭଳି ପ୍ରକାରର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ତା ଭିତରେ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ଯାହା କହିଦେବେ ସେଇଟା ହିଁ ବେଦବାକ୍ୟ, ସେଇଟା ହିଁ ଭଗବାନ। ସେଇଠି ଭକ୍ତି ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଏକ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେହି ଏକତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ତେବେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଇବାର କଥା, ତୀବ୍ରତର କରାଇବାର କଥା ରହିଛି, ସେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ହେଇପାରିବ। ଏହି ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ତା, ଏହି ଯେଉଁ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ, ଏହି ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚିତତା ଆମକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଶ୍ରୀ ମା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଏହି କଥାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନରେ ରଖି, ତେଣୁ ସେଇ ଏକତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପିତ କରିବାରେ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପିତ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରତ ରହିବା, ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି।